तो मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ अपने बड़े भाई कारी अब्दुल जब्बार शाकर साहब के वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ, अपनी आवाज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ करें। जनाब कारी अब्दुल जब्बार शाकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अग़लाला व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा फ़ी दुनिया वल आखिरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह इस भाई की उम्र के अंदर इल्म के अंदर और बरकतें अता फरमाए। बहुत प्यारा कुरान पाक हमें सुना रहे थे।